નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણી સંસ્કૃતિ આપણી ઓળખ ડીડી ગિરનારના પ્રદક્ષિણા કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અમદાવાદમાં કેરળ સમાજ દ્વારા તાજેતરમાં જ ઓણમની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કેરળમાં ચોમાસા પછી ખેડૂતો જ્યારે પાકની લણણી કરે છે તે સમયે 10 દિવસ સુધી આ ઓણમની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અમદાવાદ કેરળ સમાજ દ્વારા છેલ્લા 70 વર્ષથી આ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં રહેતા કેરળના લોકોએ રંગોળી, કેરળ નૃત્ય તથા કેરળ સંગીત રજૂ કરી આ ઉજવણી કરી હતી. કેરળ સમાજ સિવાયના લોકોએ પણ આ ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. പിന്നെ നീ ഏതാ വച്ചേ? അങ്ങയുടെ മകളുടെ പേരെന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? കണ്ണാശ്രമത്തിലെ ശകുന്തള. കണ്ണാശുപത്രിയിലെ ശകുന്തളയോ? അപ്പോ ആള് നേഴ്സാണല്ലേ? കണ്ണാശുപത്രി അല്ല, കണ്ണാശ്രമത്തിലെ ശകുന്തളാന്ന്. അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നീ ഒന്നോടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി, ഇത് തന്നെയല്ലേ ആള്? തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ലോ. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാ മതി. മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയെ മഞ്ഞളും പൂശിവാ मुस्कुरावे 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 मुस्कुरावे
कर ले दिल से जब तक है जान ABCD anybody can dance ओ सजना आ सजना सुन सजना ये कहना चिंगार പൊന്നിൻ തിടമ്പേ വിടർന്ന കടമ്പേ കിലുങ്ങും ചിലമ്പേ കുറുമ്പിൻ കരിമ്പേ ഇമ്പമോടരുവികൾ തിരുമനസാലെ ഇയൽ വഴി രീതിയം തക്കതികതത്തെയും തകതിത്തത്തെ തകതികതത്തെ തകതിത്താതിത്ത